امریکہ کا ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ، B-2 بمبار طیاروں سے فردو، نتنز اور اصفہان پر بم برسا دیے۔ صدر ٹرمپ نے حملوں کو کامیاب قرار دے دیا۔ امریکی جنگجوؤں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آج رات ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی، اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ تمام طیارے یہ حملے کر کے بحفاظت واپس آ گئے۔ قوم سے خطاب میں ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ہر صورت امن قائم کرنا ہوگا۔ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ۔ اگر امن نہ ہوا تو ہم دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ ایران اگر مذاکرات کی میز پر نہ آیا تو مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اسے جوہری توانائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایران کے ممکنہ رد عمل کے خطرے پر ٹرمپ انتظامیہ نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ امریکہ نے ایرانی عوام کے لیے خطرناک عسکری کارروائی کا ارتکاب کیا۔ اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ جوہری تنصیبات پر امریکی جارحیت کے تباہ نتائج ہوں گے۔ ایران نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے استنبول میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے ملک کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنی سالمیت اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں پر فوری ایکشن لے۔ سلامتی کونسل امریکی جارحیت کی مذمت کرے۔ ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ ثابت ہو گیا امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایران مذاکرات کی میز پر تھا، صدر ٹرمپ نے ایران کو دھوکہ دیا۔ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کہا تھا کہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ایران کو سفارتکاری کی طرف آنے کا کہنا بے معنی ہے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی تصدیق۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے، اپنائے حمز بند کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ جنگ امریکہ نے شروع کی، اختتام ہم کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں، امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہوا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ دشمن کے فضائی حملوں میں فرد و جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان اور نتنز جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے۔ فرد و نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قوم شہر کے رکن منان رئیسی کہتے ہیں، فردوں میں زیر زمین تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگران ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات کے گرد تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ صورتحال سے متعلق مزید معلومات ملنے پر مزید تجزیے فراہم کیے جائیں گے۔ IAEA نے کل بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی عرب کے نیوکلیئر اور ریڈیولوجیکل ریگولیٹری کمیشن کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ماحول میں کسی قسم کے تابکار اثرات کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پاکستان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کریں۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ متوقع وزیراعظم ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی عرب کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ مسئلے کے سیاسی حل پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ممالک خود پر قابو رکھیں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ عراق اور کویت کا عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ ترجمان عراقی حکومت نے کہا کہ امریکی حملوں سے مشرق وسطی کے استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے۔ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں۔ امریکی فوجی جارحیت سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ کشیدگی کے اثرات علاقائی سرحدوں سے باہر پوری دنیا کی سلامتی متاثر کر سکتے ہیں۔
ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी सदर से इज़हार तशक्कुर, कहा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। दूसरी तरफ इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का कहना है कि अमेरिकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम को खातिर खा नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन किया। सीनियर इसराइली ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले में अमेरिका की मुकम्मल मुआवनत की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमले को खतरनाक करार दे दिया। एक्स पर बयान में अंतोनियो गुतेरेस ने कहा तनाज़ा की शिद्दत इख्तियार करने से खतरात में इजाफा हो सकता है, जिसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। इस नाजुक लम्हे में ये इंतहाई ज़रूरी है कि अफरा तफरी के दायरे में न फंसे। मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी और वाहिद उम्मीद अमन है। अमरीकी सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को मॉनिटर किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के फर्द जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 32 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें B-2 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारों की मदद से अहदाफ पर दागा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का ईरान पर मजीद फ़ज़ाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं। सदर को उम्मीद है फ़ज़ाई हमलों से सफारतकारी की राह हमवार होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। जौहरी तंसीबात अमरीकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश, पहली बार 2000 किलोमीटर तक वार करने वाले जदीद खैबर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस और हैफा में मुतअद्दिद धमाके, 86 इसराइली शहरी जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही, मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा और तेल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। बिन गुरैन हवाई अड्डे, एहतियाती तहकीकी मरकज़ और अहम मुआवन अड्डों और मुख्तलिफ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी हमले किए गए। ईरानी हमलों पर इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए। शहरियों ने महफूज पनाहगाहों की तरफ दौड़ें लगा दी। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सियासत में हलचल, सेनेटर्स का ट्रंप से वजाहत का मुतालबा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इकदाम पर तनकीद। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं, जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। सेनेटर चक शुमर ने कहा सदर ट्रंप को अमरीकियों की सलामती पर असरात के हवाले से वाज़ेह जवाब देना होगा। हमें जंगी इख्तियारात से मुतल्लिक़ कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कंट्री के रिपब्लिकन सेनेटर थॉमस मैसी ने कहा कि ट्रंप का इकदाम आईनी नहीं। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक नुमाइंदा सारा जैकपन ने कहा कि अमरीकी हमला एक ऐसी शिद्दत पसंदी है जो अमरीका को एक और लामुतनाही मोहलिक जंग में धकेल सकती है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे मन घड़त और पाकिस्तान मुखालिफ ना सरकार रिवायती प्रोपेगेंडा है। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी, ईरान के हक के दिफा की हिमायत करते हैं। इसराइली जारहियत से खित्ते और आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी का सिलसिला जारी है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। इसहाक डार ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जारहियत की और शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ अपना हक इस्तेमाल किया। भारत का पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना किसी सूरत कबूल नहीं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। खित्ते के पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।
हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेज दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के दस्तखत से भेजे गए खत में ट्रंप के पाक भारत जंग बंदी में किरदार और मसला कश्मीर उजागर करने पर इक़दाम का जिक्र है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता सदर ट्रंप ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया। ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी के बजाय मासूम शहरियों पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों पर बम बरसाने वाले को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना नाकाबिल फहम और गुलामी की आखिरी हद है। पंजाब में महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे, पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के लिए ख़ुसूसी हेल्पलाइन 1124 कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा आज़म है। अवामी शिकायत के अजाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाहराहों पर महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोल को नए सिरे से फ़ाल किया जा रहा है। कैदियों के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान से मुल्हिका इलाकों में शैख़ खुरनोश की किल्लत न होने दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की आला सतह इजलास में हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा यकीनी बनाया जाए कि बॉर्डर की मुकामी आबादी को किसी सूरत खुराक की दुश्वारी न हो। बॉर्डर एरिया में पेट्रोल की फराहमी के लिए वजारत पेट्रोलियम से रब्ता है। PDI में किसी भी गैर मामूली सूरत हाल के लिए एमरजेंसी प्लान तैयार रखें। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखें। ज़ायरीन और तलबा की बाहिफाजत वापसी बाइस इत्मीनान है। मुहर्रम उल हराम में गर्मी की लहर का इम्कान, बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने डिस्कोज के चेयरमैन और CEOs को खत लिख दिया। फौरी इक़दाम करने के अहकाम जारी। मजालिस और जुलूसों के मुकामात पर पेश की मुरम्मत की हिदायत। सवात के सियाहती मकाम कलाम में इंजन बंद होने पर कश्ती उलट गई। बच्चे में 3 ख़वातीन जाँ बाग, 3 लाशें निकाल ली गई। 3 लापता सयाहों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। तलाश जारी, 4 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया। कोरगर में पानी भरते हुए 2 लड़कियां दरियाए सिंध में डूब गई। एक लड़की की लाश बरामद, दोषी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।